मझ नहीं मिलन डई तो आटा दम कर दो कि मझ मिल पवे, फिर रो पड़े। और पता क्या कहते हैं, फरमाने लगे मिसबाई साहब क्या बुरा वक्त आया आस्थानों और खानकाहों पे, जहाँ कभी लोग रब से मिलने के लिए आया करते थे, अब वहाँ लोग मज्जे मलवाने के लिए आते हैं। ऐसे सारा दिन आस्थानों पे यही नहीं चलता, कौन जाता है अल्लाह से मिलने के लिए आस्थानों पे। मज मिल पे, मज दुध वधा दे, मज कट्टी दे दे, इंज हो जे उंज हो जे, ऐ हो जे यो हो जे। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਧੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਟੱਪੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀਆਂ 35 ਤੇ 40 ਦੇਣ ਡੀਆਂ। ਰੱਬ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਾਓ ਵਧਾ ਲਓ ਦੁੱਧ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਝੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਨਸਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 35 ਪੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਯੂਕੇ ਚ। मैंने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार फार्म वेखना चलिए कितने, उन्होंने लैके गया आस्ट्रेलियन गां सी हजरत जी, यार पता नहीं की 35 किलो दुध हजरत वाना का लगे कुपियां लमकियां ने थले। रब छड़िया जे ना, जाओ तवीज कराओ तो फलाना कराओ, कुछ भी नहीं। तू रब वाले पास यार, रब भी प्या वधाएगा तेरा। हाँ, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खड़े होके ऐलान फरमाया करते थे, ओ लोगो तुम वो करो जो करने का तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। ओ लोगों तुम वो करो जो करने का तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है। वो करेगा पुत्र। वो 35 40 देन डईयां तुसीं तवीज ते आटे खुआ के 15 20 ते 10 तू कोई नहीं टप्पियां ताड़ियां। इसलिए पुत्र अल्लाह वाले पासे आओ। ठीक है पीरो मुर्शिद दी मैं हिम्मत करके कदी कदी मैं भी अर्ज कर लेना अपने पीरां नूं, लेकिन ज्यादातर अदर पी जाना वा, कहना ना यार जेड़े काम नहीं आया वो भी ठीक है। अल्लाह मेरे मुर्शिद नूं सलामत रखे, उन्हें मेरे बड़े कंडे कड्डे। अल्लाह मेरे मुर्शिदा नूं सलामत रखे, बड़े कंडे मेरे उन्होंने कट छड़े। उनके जी 2 वड्डे टोए ने जिदे च कोई बचता है, सारे डिगदे ने, तो कोई निकलता है। एक टोया पैसियां दा सी, सोना करके कढ़ लिया मैनू उहदे चों। ये हुण एक टोया रह गया बीबियां दा, ते मैनू बड़ा यकीन है मैनू उहदे च भी कढ़ ला, मैनू बड़ा यकीन उहदे च डिग्या ना ये मैं, कि मैनू यकीन है मेरे मुर्शिद ने मैनू उहदे च भी कढ़ना, क्योंकि खश जितना कदर न मेरा, खश जितना कदर न मेरा, ते मेरे साहिब नू वडियाया। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां दा। मैं नीवा ते मेरा मुर्शिद उच्चा। उन्हें कटदा मैनू पता उन्हें मैनू इस टोए च भी कटना है इंशाअल्लाह कटना, क्योंकि जे मैं इस टोए च ना निकलिया तो बड़ी वड्डी तबाही होनी। कटना मैनू इस टोए विच भी, क्योंकि मेरे मुर्शिद ते अल्लाह दी बड़ी रहमत है। औलादे अली ने मेरे मुर्शिद, अवान पुत्र है हजरत अली दा पुत्र है। बड़ी मेरे मुर्शिद ते रहमत अल्लाह दी। मैं कुत्ता बिल्ला जिहा मुरीद हाँ, मैनू यकीन है अपने रब दा, उन्हें मैनू इस टोए चों भी बाहर कढ़ना है। लभो पुत्र कोई जिहड़ा सानू इस टोए चों बाहर कढ़े और साडा ध्यान अल्लाह वाले पासे हो जाए। अल्लाह दी लो, अल्लाह दी तलब, नबी अलैहिस्सलाम दी नौकरी, नबी अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम दी अहले बैत नाल मुहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम दे असहाब नाल मुहब्बत, सानू तोहफा मिल जाए। लभो पुत्र मेरे हजरत साहब 9 मिनट रह गए बस। मेरे हजरत साहब ते मेरे बड़े हजरत साहब कीम अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह, बड़ी रहमत सी अल्लाह दी, लेकिन आखिर तक दुआवां करते रहे, या अल्लाह कोई बंदा मिला, या अल्लाह कोई बंदा मिला। अल्लाह उन्होंने बंदे की कोई लोड़ नहीं सी, बंदे बनाने वाला सी, लेकिन साढ़े लिए कि बंदे की तलाश च रही, मुर्शिद की तलाश च रही। और जाना होए ठीक है, बाकी गल्लां बाद च, लेकिन पहले अल्लाह, पहले बाकी सब।
ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ہے۔ اس لیے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں ایک دن اپنے بڑے حضرت صاحب نو میں عرض کی تھی، میں حضور کوئی اسم اعظم ملوں دسو۔ میں حضرت صاحب نو عرض کی تھی، میں حضور اسم اعظم ملوں دسو۔ پتر ہے تیرا رب دا راز ہے، کسے ایک سینے دے سے اندر کوئی ایڈا پاک سینہ ہوندا ہے پھر جدے چ راز رکھیا جائے، کوئی کتے کوئی کروڑوں چ کوئی ایک قدم، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ کیا بات وہ کوئی پتر جڑا صاحب دا ہوئے، باقی لبیا نہیں لبدا کوئی۔ تو میں نے وہ عرض کی، میں حضور اسم اعظم، لازمی تو نہیں پتر ہر سوال کا جواب دیا جائے، وہ کچی دا سٹوڈنٹ سوال پی ایچ ڈی دا کر لے تو اس کو جواب دینا بنتا۔ مجھے فرمان لگے چل تینوں ایک گل دسنا وا، جے سیاںا ہوئے گا تو سمجھ جائے گا۔ میں نے سوال کیا حضور اسم اعظم دسو، تو پھر منوں کو شعر سنایا کہ اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا ہے۔ لیکن ابھی ساڈیاں گلاں وچ یار ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ لکھا نا، وہ عید کا دن تھا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف حضرت، وہ سارے لوگ وہ عیدگاہ سے عید پڑھ کے نا باہر نکل رہے تھے، باہر کوئی مجذوب کھڑا تھا حضرت، اور وہ ہر آنے والے سے سوال کیا کرتا تھا، سائیں عید کداں؟ اب ظاہر ہے جی ہمارا وہ سرائکی لہجہ تو نہیں ہے، تو وہ ہر ایک سے یہ پوچھتا ہے، ہر کوئی پاگل دیوانہ عید کا دن ہے، عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، لوگ عید پڑھ کے آ رہے ہیں، سب سے پوچھ رہے کہ عید کداں؟ وہ دنیا دار تھے، ان کو تو سمجھ نہیں ہے یہ کون سی عید کی پوچھتا ہے حضرت۔ وہ لکھا نا حضرت رابعہ وصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس، سارا محلہ ہی اٹھ پیا۔ انہیں سمجھا رات کا وقت ہے، حضرت رابعہ کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے ہائے پیاس کہہ رہی ہیں، کوئی پانی لا دے گا؟ سارا محلہ ہی پانی لین ٹر گیا۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستوں میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، رازداروں میں سے تھے، انہیں پوچھا ہے پانی کتنے لے کے چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت رابعہ کہہ رہی ہیں ہائے پیاس تو ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، دیکھ کے بجھے گی۔ لیکن پتر کیونکہ ہماری سٹیج پہ ایسی باتیں ہیں ہی کوئی نہیں ہے، کہ ہمارے سٹیجوں پہ ایسی باتیں ہے ہی نہیں ہے کہ نوجوانوں میں اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کے دیدار کا شوق پیدا ہو۔ دیکھو نا، کسی نے اقبال کے سینے میں یہ شوق بیدار کیا تھا نا، تو پھر اقبال کیا لکھتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا۔ اس نے پایا سی نا اقبال دے دل شوق، پھر اگے سب تو میرا پسندیدہ شعر پورا تو میرے کو بھی نہیں اتریا گیا، چلو پڑھ کے مزہ لے لینے تھوڑی دیر۔ پھر اقبال کیا کہتا ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ وہ اقبال کی جنت چڈنے ہیں کی چاہنا کی ہے تو تمہیں پتا جنت کی اقبال نے کہا تیرے نے بہتی واری میں قرآن چ پڑھیا جنت کی میں نے پتا ہے، حور مقصورات فی الخیام
پتہ ہے ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਨ ਤਹੂਰਾ ਪਤਾ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ہے میں کنی واری قرآن مکایا ہے پھر اقبال چاہنا کی ہے تو پھر سنو اقبال کیا چاہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا کیا بات پتر یاد رکھیو جڑے عام مومن ہون گے انہاں نوں ہفتے چ ایک باری اللہ پاک دا دیدار کرایا جائے گا جنت وچ جمعے والے دن نظر اور جڑے خاص ہون گے امت جو میں خاص کہہ رہے ہوں جڑے خاص ہون گے حضرت بایزید جی ذرا رل کے سارے نے کہنا بایزید تاکہ وہ کسی نو اگ لگے حضرت جی ٹھیک ہے جی سارے رل کے کہنا اگ لگنی چاہیے جی اے امت وچوں خاص حضرت اچھی یارا ذرا ایج تری نہ اگ لگنی ہے حضرت 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 بایزید حضرت جنید حضور غوث اعظم حضرت بابا فرید حضرت سلطان باہو حضرت سلطان الہند حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ہے رحمت اللہ یہ جڑے پھر خاص انہوں نے کی ہوئے گا انہوں نے ہر روز 2 باری اللہ دا دیدار کروایا جائے گا اور پتر سامنے لائٹ لگی ہے میرے خیال میں اکھ بن کے شاید 20 سیکنڈ نہ ویکھ سکاں گا اللہ ککھ بھی نہیں ہے لیکن لکھیا جدو جنت پہلی باری اللہ پاک دا دیدار کروایا جائے گا وہ جڑے عاشق نے جدو اللہ جس طرح وہ دی شان دے مطابق ہوئے گا دیدار کروائے گا تے جدو دا دیدار کرن چ محو ہون گے نا اللہ پاک نو جس طرح بھی ادو ہوئے گا ویکھ دے ہون گے تے لکھیا ہے 500 سال لنگ جان گے کو اکھ بھی نہیں چپکے گا لیکن کیونکہ پتر ساڈے اسٹیجاں تے اینیاں گلاں ہی کوئی نہیں ہے ساڈیاں اسٹیجاں تے شعر و شاعری ہے بس اینیاں گلاں ہے اینیاں گلاں فرمایا وہ پیاس نہیں جڑی ہے پانی نہ بجھے یہ انہوں ویکھ کے بجھے گی تے او بھی حضرت ایہی پوچھدا سی سائیں عید کھدا سارے نے اپنے اپنے صاحب نہ جواب سب تو آخر چ حضرت خواجہ غلام فرید آئے انہیں آپ نو ہی سوال کیتا ان سوال صحیح جگہ ہویا سی یہ انہوں سوال ہویا ہے جنہوں جواب آندا ہے حضرت آپ نو یس کردہ سائیں عید کداں آپ نے فرمایا محبوب ملے جداں فرمایا اس دن عید کران گے جدن محبوب ملے گا ایتھے وجی ایتھے وجی ٹپ پتھرو ڈگے حضرت سکون ملیا نا دل نو دوائی لبھی حضرت بے چین دل نو او دا جواب ملیا اتھرو ڈگے حضرت پھر پوچھدا ہے یار محبوب ملے کداں آپ نے پھر فرمایا یہ نفس مرے جداں جدو سلیمان نو مار لیں گا جدو سلیمان نو ختم کر چھڑیں گا پھر یار ہی یار ہے حضرت ساری لڑائی سلیمان دی حضرت جدن سلیمان ختم اس دن پھر یار اس دن پھر لڑائی سلیمان دی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ جو حجاب آ گیا نا پتر میں اس سے زیادہ آپ کے لیے آسان نہیں کر سکتا وہ کوئی اور نہیں وہ سلیمان آپ ہی ہے پہلے میں تھا ہری نہیں پہلے میں تھا ہری نہیں اب ہری ہے میں نہیں یہ سلیمان جدو سلیمان دی کہانی مکے گی وہ دن پھر رویا پھر عرض کردہ ہے سائیں یہ نفس مرے کداں
आपने मुंडे ते हथ रख के मुस्कुरा के फरमाया यार चाहे जदों क्या यार यार तू गल शुरू होनी है तो यार ते मुकनी है लेकिन पुत्र क्योंकि कैमरे लगे होंगे ने आ बैल मुझे मार फिर पीर साहब मेरे नाल नाराज हो जाते हैं बस पुत्र दुख है वे ताड़े दे यार विच मैं ही बह गया वहां आके तानू यार वाले पासे जान ही नहीं दिंदा है मेरा काम सी तानू यार कल लैके जाना तानू यार वाले राह पाना लेकिन दुख पुत्र मैं अपनी परस्तिश करवा रहा तेरे को अपनी इबादत करवा रहा अल्लाह मैनू माफ कर दे फिर रब मौका ले आएगा तो फिर इंशाअल्लाह गल है लेकिन पुत्र अगू याद रखना अल्लाह कोई बड़ा लफ्ज मेरे मुंह च ना निकले जो पुत्र मेरे जैसे बंदे नू बुलाओ ना फिर सामने बच्चे ना बाओ कदी भी बच्चे बच्चे ही होंगे ने बच्चे 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 ने सियाने बंदे सामने बाओ जिन्होंने पता होए अदब अदब पुत्र मैं केड़ा कोई सुल्तान राई वाला को क्लिप अपने अंदर डाउनलोड करके आए हैं कि जो मर्जी पे करो मैं तो बड़का ही मारनी है तरबियत की पुत्र किसी ने टोरिया है हाँ जी बहरहाल मैं गुस्सा किया भाई ओदी माजरत अल्लाह ताला सलामत